গুরুতর অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার হলেই পথ হারাতে পারেন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীরা। দেশের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। গুরুতর অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার বা একটানা 30 দিনের বেশি হেফাজতে থাকলে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পথ হারাতে পারেন। এ বিষয়ে 130তম সংবিধান সংশোধন বিল সংসদে পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিলের মূল প্রস্তাব: প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোনো মন্ত্রী যদি একটানা 30 দিন হেফাজতে থাকেন, তবে 31তম দিন থেকে তাদের হয় পদত্যাগ করতে হবে, নয়তো পদ থেকে অপসারণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে। মুখ্যমন্ত্রীকে অপসারণ করবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকবে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের। গুরুতর অপরাধ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? সরকারের পক্ষ থেকে এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে যেসব অপরাধে ন্যূনতম 5 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে, যেমন খুন, বড় আর্থিক দুর্নীতি ইত্যাদি, সেগুলিকেই গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। কেন এই পরিবর্তন? এতদিন নিয়ম ছিল শুধুমাত্র আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে জনপ্রতিনিধি তার পথ হারাতেন, কিন্তু নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রেপ্তার বা দীর্ঘদিন হেফাজতেই পদচ্যুত হওয়ার কারণ হবে। প্রসঙ্গত, দিল্লির আবকারি দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল থেকেই প্রায় 9 মাস সরকার চালিয়েছিলেন। এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতেই সংবিধানের 75, 164 এবং 239 এ ধারায় সংশোধনের উদ্যোগ। বিতর্কের সূত্রপাত: বিলটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি তদন্তকারী সংস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা করে, তবে কি তারা ষড়যন্ত্রের শিকার হবেন? বিরোধীরা অভিযোগ তুলছেন এই পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করবে। অন্যদিকে সমর্থকদের মতে জনজীবনের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা আনার জন্য এই সংশোধন অত্যন্ত জরুরি। आइटम नंबर 20, 21 और 22 महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। Under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, this bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया ओके चौथा, on the fourth ground is it opens। प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष जी अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए।
जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर से एक मिनट, हाँ, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल ओपन्स द डोर फॉर पॉलिटिकल मिसयूज बाय इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। एन.के. प्रेमचंदन। Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other two bills I strongly oppose on 4 grounds. So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी।